Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'd. Al-Mukarram Al-Ustadz Daud Lintang muhafizakumullahu ta'ala wal ikhwani wal akhwati fillah muhafizakumullahu ta'ala jami'an amin Allahumma amin. Wa nahnu min majmu'ati ahada asyar. Insyaallah sanuqaddimu lakum anil maqalah tahtal mawdu' al-maqtu' wal mausul. Tayyib mubasyarah sanastami ila mutakallim awal ila akhina yudi alam syahri tonga fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Syukron. Bismillahirrahmanirrahim. Sanashrah anil bayan al-maqtu wal mausul, yaitu tentang dipotong dan dihubungkan. Next. Slide-nya, Mil. Yang ini. Mila. Afan. Oke, nastamir. Al-muradu bil maqtu huwa al-kalimatu allati tafsilu amma ba'daha fi rasmil musahafal Utsmaniyah. Yaitu yang dimaksud dengan maktub yaitu kalimat yang yang memisahkan dari apa yang setelahnya pada Rosam Utsmani. Dan adapun wal muradu bil mausul al kalimatu allati tu solu bima ba'da fi rasmil musahafa Utsmaniyah. Yang dimaksud dengan mausul yaitu kalimat yang menghubungkan dengan apa yang setelahnya pada Rosam Utsmaniyah. Wal qat'u wal aslu wal waslu far'un minhu lianna sya'nu fi kulli kalimatin an takuna mafsulatin an ghairiha rasman. Dan qata' dianya asli dan wasol yaitu menyambungkan itu far'un bercabang-cabang. Langsung saja al-kalimatul ula an al-maftuhati hamzah al-mukhaffafa an-nun ma'ala wa hiya fi rasmi ala salasatin aqsamin.
al-qismul ula maqtu'un bittifaqil ulama wa zalika fi asyrati mawadhi'a. Wahia, adapun yang pertama, contoh anla itu di dalam Al-Quran yaitu haqiqun ala alla aqula ala Allahi illal haq. Yang dimaksud di sini ialah eh, anlanya, bahwa di sini dipisahkan an dengan la. Padahal sebenarnya bisa, yaitu Allah. Contoh yang kedua yaitu alla yaqulu 'ala Allahi illal haq. Di sini yaitu an la. Yang ketiga wa zannu alla mal malja'a minallahi illa ilaih. Di sini yaitu an la. Selanjutnya al-qismus tsani yaitu mukhtalifun fi qat'ihi wa waslihi, yaitu berbeda pendapat pada dipotong atau dan dihubungkan. Contohnya yaitu alla ilaha illa anta subhanaka. Jadi di sini bisa dipotong Allah atau bisa disambung Allah. Selanjutnya al-qismus salis mausulun bittifaqil ulama, yaitu dengan menghubungkannya atas kesepakatan para ulama. Dan dianya contohnya yaitu alla ta'budu illallah. Jadi di sini Allah, padahal sebenarnya anla. Lanjut al-kalimatus tsaniyah yaitu anlau. Annal maftuhatu al-hamzatu al-mukhaffafatu an-nun ma'a law. Wa qad waqa'at fil Qur'ani fi arba'ati mawadhi'a wa laysa fil Qur'ani ghairiha wa hiya. Yang pertama contohnya yaitu al-law yasha al-law nasha'u asabnahum bizunubihim. Jadi di sini contohnya an dan law. Lanjut yang ketiga al-kalimatus salis yaitu anlan. Annal maftuhatal hamzata al-mukhaffafata ma'alan. Wahia salah satu aqsamin, yaitu bahwasanya difatahkan hamzah yang ringan. Contohnya di sini ada 3 bahagian. Al-qismul ula mausulun bittifaqi bahwa maudhi'ani. Dianya di sini dihubungkan atas kesepakatan. Dianya ada 2 tempat. Contohnya allan najma'a izamahu. Jadi di sini anlan. Jadi disambung, dihubungkan. Yang kedua contohnya allan naj'ala lakum mau'ida. Di sini juga disambung. Lanjut al-qismus tsani mukhtalifun fihi wa huwa mawdhi'un wahidun fi qoulihi ta'ala alima allan tuhsuh. Yang kedua yaitu berbeda, yaitu pada satu tempat, yaitu contohnya alima allan tuhsuh. Jadi di sini dipisahkan anlan. Selanjutnya al-qismus salis maqtu'un ittifa'an, yaitu terpotong. Wa huwa ma ada al-mawdi'a as-salasatu sabiqah. Contohnya yang qalibar rasul. Jadi di sini juga dipotong an dan lan. Selanjutnya al-kalimatur rabi'ah yaitu an dan lam. Annal maftuhatal hamzata al-mukhaffafata an-nun ma'alam. Wa qad waqa'at fil Qur'ani fi mawdi'aini wala salasun lahuma fil Qur'ani. Wahuma yaitu contohnya zalika alam yakur rabbuk. Jadi di sini yaitu yang jadi apanya yaitu alam. Yang kedua contohnya ayahsabu allam yarahu ahad.
Lanjut yang al-kalimatul khamis in lam. Innal maqsurat al hamzata al mukhaffafata an nun ma'alam wa hiya qismani. Al-qismul ula mausulun bittifaqi wa zalika fi mawdi'i wahidin wa huwa qawlu ta'ala fa illam yastajibu, yaitu yang pertama di sini itu disambung, yaitu fa illam, padahal hakikatnya itu fa in lam. Adapun yang kedua al-qismus tsani maqtu'un bittifaqi, yaitu terputus dengan kesepakatan para ulama. Contohnya fa illam taf'alu, yaitu in dan lam dipisah. Selanjutnya al-kalimatus sadis, yaitu in ma. Inna al-maqsuratal hamzata al-mukhaffafata an-nun ma'ama wa qismani. Al-ula maqtu'un ittifaqan wa zalika fi mawdi'in wahidin wa huwa wa imma nuriyannaka ba'dal ladzi na'iduhum. Yang pertama yaitu terpotong. Contohnya wa imma nuriyannaka ba'dal ladzi na'iduhum. Jadi di sini terpotong wa in ma, in dan ma. Asani mausulun ittifaqan wa huwa ma ada mawdi'u suratul ar-ra'd wa ma'na al-waslu ibdalun nun miman thumma idghamuha fil mimi ba'diha khattan wa lafzan. Jadi yang kedua di sini yaitu dihubungkan pada surah Ar-Ra'd dengan makna yaitu dihubungkan pengganti nun dan pengganti nun mim. Kemudian diidghamkan pada mim setelahnya secara tertulis dan secara lafaz. Contohnya wa imma nuriyannaka. Jadi di sini diganti nun menjadi mim. Wa imma nuriyannaka. Lanjut al-kalimatus sabi'ah amman. Ma'aman wa hiya qismani. Al-ula maqtu'un bila khilafu wa zalika fi arba'ati mawadhi'a, yaitu terputus dengan tanpa ada perbedaan. Yaitu contohnya amma yakunu alaihim wakila. Jadi di sini terputus tanpa ada perbedaan antara para ulama. Yang kedua amman assasa bunyanahu dan seterusnya. Yang asani mausulun bila khilafun wa huwa ma 'ada al-mawdi'u ar-rabi'atu mazkuratu nahu ammal la yahdi illa ayyuhda, yaitu disambung dengan tanpa ada perbedaan antara perbedaan. Contohnya amman la. Jadi di sini disambung amman. Am dan man disambung menjadi amman. Lanjut al-kalimatus samin, yaitu anna dan ma. Anna maftuhatul hamzata al-musyaddadata an-nun ma'ama wa hiya thalathatu aqsamin. Al-qismul ula maqtu'un ittifaqun wa zalika fi mawdi'aini. Yang pertama yaitu terpotong, terputus secara sepakat para ulama. Contohnya wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Jadi di sini jelas terpotong, terputus antara anna dan ma. Wa anna ma. Contoh yang kedua wa anna ma yad'una min dunihil batil.
Di sini juga jelas bahwa di sini terputus antara anna dan ma. Syukron, azamini. Tayyib syukran ila akhina Yudi wa nastamir ila mutakallimatil ukhra ila ukhtina Hanifatina Putri fa 'alaiha falyatafaddalil mashkura. Syukron, sanastamir. Al-kalimatut tasi'ah. Inna dengan ma. Taksimu ala thalathati aqsam. Al-awwal maqtu'u ittifaqan wa huwa fi mawdi' wahid. Dia terputus. Dengan ma-nya tuh berpisah, terputus. Contohnya inna ma tu'aduna la'at. Inna ma terpisah. Atsaniya mukhtalifa fi, berbeda dengan yang di atas. Yang kedua ini menyambung. Innama indal, contohnya innama indallahi wa khairul lakum wal wusulu fihi aqwa wa ashhar, dan pendapat yang mengatakan dia bersambung itu lebih kuat dan lebih masyhur. As-salis mausulu ittifaqan, bersambung. Contohnya innamallahi ilahu wahid. Al-kalimatul asyirah aina dengan ma, aina ma'ama. Al-awwal mausulun ittifaqan wa dzalika fi mawdi'ain. Yang pertama tuh dia menyambung. Contohnya fa'ainama tuwallu, fa'ainama dengan ainama, jadi sama-sama menyambung. Yang pertama nih ada tambahannya fa, yang kedua nih ya biasa aja, ainama. Atsani wal qat'u wal wusulu fi sawa'an wa dzalika fi mawdi'ain. Yang pendapat kedua nih bilang kalau terputus dan tersambung tuh sama aja. Sama aja. Contohnya ainama kuntum dengan ainama tukifu, sama aja. Yang ketiga, asalis wal wusulu fihi arjih, ainama takunu yudrikumul maut. Pendapat ketiga bilang kalau yang menyambung tuh lebih rojih. Contohnya ainama takunu yudrikumul maut. Ar-rabi' maqtu' ittifaqan. Yang keempat bilang kalau dia terputus. Contohnya wa ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'ah. Next slide, Mel. Al-kalimatul hadiyatu asyar. An ma'ama. An dengan ma. Al-awwal maqtu' kul ma atau anma nahwa anhu. Yang pertama tuh dia bilang kalau an dengan ma tuh terpisah kayak ini, contohnya anma nahaw. Yang kedua bilang tsaniyan mausulun ittifaqan. Yang kedua bilang kalau dia tuh menyambung. Wa in lam yantahu amma yaqulu. Amma. Kalau dia nyambung jadinya amma. Kalau dia berpisah jadinya anma. Al-kalimatu tsaniyatu asyarah. An ma'aman. An ma'aman. Min. An ma'amin. Wa hiya maqtu'a anha fi jami'il musahafah. Wa yusrafuhu an min syai' an man yasha. Contohnya tuh wa yasrafuhu an man yasha. Jadi an dengan man ini terpisah menurut dari kebanyakan kitab-kitab. Itu terpisah. Contohnya wa yasrifuhu an man yasha. Al-kalimatu tsalitsa asyarah. Haitsu ma'ama. Wa hiya maqtu'a anha fi jami'il musahafah.
Wahaitsuma kuntum. Jadi haitsu dengan ma ini di kebanyakan buku dia tuh terpisah. Ya, ditulis terpisah. Contohnya wahaitsuma kuntum. Next slide, Mel. Al-kalimatur rabi'ata asyar. Min ma. Min dengan min ma'ama. Al-awwal maktu'u bittifaqan. Wadzalika famimma malakat aimanukum. Yang pertama tuh bilang kalau dia tuh terpisah. Contohnya famin ma. Atsaniyah mukhtalafa fi. Yang kedua ini bilang berbeda. Mukhtalifa fi. Yang kedua ini bilang dia tuh menyambung. Contohnya wa anfiku mimma terpisah juga. Kenapa mukhtalifa ya? Wa anfaku mimma warrajihul qat'i. Jadi lebih rojihnya tuh min dengan ma ini dipisah. Yang lebih rojih. Asalis mausulu bittifaq. Terpisah. Wa mim tersambung. Tersambung. Wa mimma. Jadi kalau min dengan ma, kalau dia mausul jadinya mimma. Al-kalimatul khamisata asyar. Bi'sa dengan bi'sa ma'ama. Bi'sa. Al-awwal mausulu ittifaqan. Yang pertama tuh bilang kalau dia tuh terhubung. Contohnya bi'sa ma ishtarau baituhu anfusuhum. Bi'sa ma. Yang kedua bilang mukhtalafa fi. Berbeda dengan yang di atas. Mukhtalafa fi. Berbeda pendapat. Kul bi'sa ma. Ats-tsalits maktu'un ittifaqan. Yang ketiga bilang kalau dia tuh terputus. Wala bi'sa ma terputus. Wala bi'sa ma syarau bihi anfusahum. Atau fa bi'sa ma yashtarun. Al-kalimatus sadisata asyara. Kullu ma'ama. Al-awwal maqtu'u bittifaqan wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa atakum min kulli ma sa'altumuhu. Terpisah. Yang pertama tuh maqtu' terpisah. Kullu ma. Atsaniya mukhtalafa fi. Kullu ma raddu ilal fitsyati urshidu fiha. Jadi yang kedua nih berbeda pendapat. Ada yang bilang bersambung, ada yang bilang enggak. Yang bersambung tuh kayak kullama. Kalau yang terpisahnya kullama raddu. Asalit mausul. Yang ketiga nih tersambung. Contohnya kullama ruziku minha. Kalimatus sabi'ata asyara. Kaid ma'ala. Al-awwal mausulu bittifaq likai la takhzanu ala ma fatakum. Mausul tersambung. Yang pertama ini bilang kalau dia tuh tersambung. Likaila kaila. Atsaniya maktu' bittifaqan terpisah. Likaila terpisah. Kaila. Yang tersambung likaila. Al-kalimatu tsaminata asyara. Fi ma'ama. Fima. Al-awwal maqtu' bila khilaf. Dia tuh terpisah. Maqtu' bila khilaf. Tanpa perbedaan. Fima hahuna. Fima hahuna. Terpisah. Ats-tsaniya mukhtalafa fihi wal qat'u fihi aktsar. Yang kedua ini berbeda pendapat, tapi lebih banyak yang bilang kalau dia itu terpisah.
Contohnya, fima fa'alna fi anfusihim. Asalis mausulun bila khilaf. Yang ketiga bilang kalau dia tuh tersambung tanpa ada perbedaan pendapat. Wa huwa ma'adal mawadi'ul ahadal asyar. Fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima wa huwa ma'an fima. Next slide, Mel. Syukran, mungkin hadha minni. Syukran ila uktina Hani. Nastamir ila matakallimun ukhra ilayya syamila khairiyah Ramadhannya. Nastamir. Al-kalimatu at-tasi'ata 'ashar. Yaumahum. Al-awwal al-mawtu' bil ittifaq. Yang pertama terpisah. Al-mithal yaumahum barizuna. Wal mithal yaumahum 'alan nari yuftanuna. Wathani mausul bil ittifaq. Bersambung. Wal mithal yaumahumul ladzi yu'adun. Wal mithal yaumuhumul ladzi fihi yus'aqun. Wa nastamir kalimatul ishruna mali. Al-awwal taqta'u lam mali. Terpisah lamnya. Al-mithal mali hadzal kitab. Wal mithal wa malil ladzina kafaru qibalaka muhti'in. Tsani bersambung. Al-mithal wa mali ahadin 'indahu. Wal mithal wa maliz zalimina min ansari. Tsumma nastamir al-kalimah al-hadiyata wa 'ashrun walata hina. Taqta'u walata an hina. Jadi terpisah antara walata sama hina. Al-mithal walata hina manasin. Tsumma nastamir al-kalimatani 22 wa 23 kaluhum aw wazanuhum. Al-mithal wa idza kaluhum aw wazanuhum yakhsirun. Tsumma nastamir ila al-kalimah rabi'atan wa 20 ibna'am. Al-mithal qala ibna umma. Summa al-akhar al-kalimat 25 wa 26 wa 27. Alif lam allati lit-ta'rif wa ya allati lin-nida' wa ha allati lit-tanbih. Mithalul lam ta'rif al-kitab al-ghani ar-rahim. Wa mithalu ya nida ya Adam ya ayyuha ya ar. Wa mithalu hat-tanbih ha antum haula'i hadha hadani. Tsumma al-akhar ma thamaratu ma'rifatul maqtu' wal mawsul hiya bi anna thamaratuhu jawazul waqf ala ihdal kalimataini al-maqtu'ataini bi ittifaqi wa wujubihi ala akhirati min mawsulataini bi ittifaqi aidan. Amma ma ikhtilafi fi qat'ihi wa waslihi wa yajuzu al-waqf ala kilta kalimataini nadran ila jam'ahuma wa yajibu ala akhirati nadran ila waslihima. Wa syukran yumkin hadza minna asa ayyan fa kullab ma sami'na wa nahnu min majmu'ati 11 natlabul afwa minkum wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.